Halo, perkenalkan nama saya Evivania, NIM 2110417314, kelas M1. Baiklah, saya akan menceritakan sebuah kisah dalam bahasa Inggris. On day 3 was a poor man named Has. He had no money for house and food, and Mar his life was very happy after that. He walked to see a very old woman from the other side. When he called and he asked, "Has, what do you want?" Answer, "Has, I want money." The lady took the magic blue coat on the top of the tale, 3 words down in it, and with in a big room with link 3 actors through the fresh door, and she saw a big book, and the top of the book a dog sat with big. The book a dog sat with big ears, and she took the dog. I put in on the cot in front of the book, and he told Hans to open the book filled with money. The second door he saw the golden cat, and took some. The third door he saw games in the book, and this old lady said, "I do not money go or games, that I want is the try-trom tea is a small glass book." She told him a tree, and them go down in skirt the tree thin links and the doors, and open the first door. Go to room later. There was a dog with big eyes and hand to remember the old woman's words as she was strong. She opened the book, got excited, and took some money, put in her out. After that she put the dog back in the book. They dug in the hearts of a large square in the center of the kitty. All the people of the kitty church they went to see the king standing in the center of the fight with the kitty. Import people outgrowed him. Took the fresh king mean Hans thing said to the dog with big ears, "The dog is getting bigger and bigger. Everyone is waiting with their mouths open now. The dog is a being at the king." Man Fred scared and hurt of the scolder that the princess half with flowers in many garden when the princess and Hans got marmite sweet flowers
will live in the garden, and the princess will be happy. The Wheat King, the new king, and queen live helping ever after. Money. Yours, they heavens. Sick creature and a very big plan. The old king lived many years, have children, and a very large garden. The old king lived many years. His name is a sea of which flowers a year roads. Baiklah, saya akan translate ke dalam bahasa Indonesia. Di suatu hari, ada seorang pria miskin bernama Hans. Dia tidak memiliki uang, rumah, dan makanan, tetapi kehidupannya sangat bahagia. Setelah itu, dia berjalan melihat seseorang wanita yang sangat tua dari seberang saat menelpon, dan dia bertanya kepada Hans, "Apa yang kamu inginkan?" Jawab Hans. "Saya tidak ingin uang." Wanita itu mengambil mantel biru ajaib di puncak pohon tinggi, turun di dalamnya dan masuk ke sebuah ruangan besar dengan 300 lampu. 3 pintu masuk melalui pintu pertama, dan dia melihat sebuah kotak besar. Di atas kotak yang diduduki seekor anjing dengan mata besar, dan dia mengambil anjing itu dan meletakkannya di atas mantel di depan kotak, dan dia menyuruh Hans membuka kotak itu. Isinya uang. Pintu yang kedua, dia melihat emas dan mengambil beberapa. Pintu ketiga, dia melihat permata di dalam kotak tersebut, dan wanita tua ini berkata, "Saya tidak ingin uang, emas, atau permata. Yang saya inginkan adalah kamar ketiga. Di sana ada kotak kaca kecil." Dan dia menyuruh memanjat pohon dan kemudian turun di dalam pohon tersebut. Kemudian 300 lampu dan 3 pintu, dan membuka pintu satu. Yang pertama, pergi ke sebuah ruangan kecil. Di sana ada seekor anjing dengan mata besar, dan Hans mengingat kata-kata wanita tua itu seperti yang diajarkannya. Dia membuka kotak itu menjadi bersemangat dan mengambil sejumlah uang dimasukkan ke dalam topinya. Setelah itu dia mengembalikan anjing itu ke dalam kotak. Mereka mengambil tangan sebuah alun-alun besar di pusat kota. Semua orang-orang dari kota itu di sana. Mereka ingin melihat raja berdiri di tengah lapangan bersama orang-orang penting. Kota di sekelilinginya mengambil anak buah raja. Peri Hans berkata kepada anjing dengan mata besar, "Piring anjing semakin besar dan makin besar." Semua orang menonton dengan buka mulut. Sekarang anjing itu sebesar anak buah raja. Sangat takut dan lari. Bawa sang putri memiliki bunga putih di kebun saya. Ketika sang putri dan Hans memikirkan bunga putri akan tinggal di taman, dan sang putri akan bahagia. Sang raja, putri, raja, dan ratu baru hidup bahagia selamanya bertahun-tahun. Mereka memiliki 6 anak dan sebuah taman yang sangat besar. Raja tua tinggal bertahun-tahun memiliki 6 anak dan sebuah taman yang sangat besar. Raja tua tinggal bertahun-tahun
tamannya adalah lautan bunga putih sepanjang tahun. Sekian ceritanya, terima kasih.